नमस्कार, इसका इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद बेरोजगार हुए शिक्षकों पर पुलिस ने वारदात दिखाई है। उन्होंने पुलिस को ज्ञापन सौंपा और लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष शंकर मालाकर सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। আপনাদের আন্দোলন যে 26,000 যুবক যুবতী যাদের চাকরি গিয়েছে তারা শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি পুলিশ বাহিনী তাদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে। তাদের পাশে থেকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছি। আমরা আমাদের লড়াই আন্দোলন তাদের সাথে করব। কংগ্রেস সরকারে থাকুক বা না থাকুক, কংগ্রেস ছিল, কংগ্রেস আছে, কংগ্রেস থাকবে। আপনাদের আন্দোলন কখন থেকে শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, কটা পর্যন্ত চলবে? আমাদের আন্দোলন চলবে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু পুলিশ অগণতান্ত্রিকভাবে আমাদের আটকেছে, তাই আমরা রাস্তার সামনে বসেছি। আমরা দরকার পড়লে আজকে সারাদিন থাকবো, এই আন্দোলন চলবে। আপনার নামটা? আমি অভিষেক মালাকার, রাজ্য যুব কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট।